এই মুহূর্তে দেখা যায় গোটা গাড়ি যাইরো বিচও পার হয়েছি আমরা রাত্রে ভিউ দেখাত খুব নাইস বিচ ওই যাও মানুষে খায়রা রেস্টুরেন্টের মাঝে খালি খানিতে আসুন মানুষ ट्रेन आएर आगे दी ट्रेन वो ट्रेन आएर वो ट्रेन जा रहे ट्रेन बहुत ही मालूम है रास्ता में का ट्रेन चले एक मजा तो ना मजा जाए लिया महिया महिया एजेंसी तो टेका बांगाइलाम 117 করে মোটামুটি ভালো আছে बांगाई এখন আমরা যাই আর আবার বিচে দি বিচের মধ্যে ঘোড়া গাড়ি দৌড়ে দেখো সুন্দর ঘোড়া গাড়ি नाइस व्यू रात्रेर नाइट व्यू बीचर मजे अल्लाह बंदा किचु लइतो चाय ना तीनों जन जे सुरदार खाइताओ संगा लइतो संगा तीनों जन गान चले रे कॉपीराइट दिलाई